you more and use you more for His kingdom and glory. आमे वाक्य को जिबा पूर्वरु मु टिके होप इंडिया मिशन विषय किसी शेयर करबा को चाहूची. I would like to share something about Hope India Mission. Now, Hope India Mission has its own vision and mission. Its vision is a life transformed from darkness to light, and its mission is based on Matthew chapter 28, like, go teach and make disciples. I am with you always. Hope India Mission dita sphere re kamo karuchi, a spiritual sphere re or social sphere re. Spiritual sphere includes youth meetings, conferences, Bible quiz, and Sunday school teacher training program. Whereas a social sphere includes sewing training, free medical camp, blanket distribution, and hope for hopeless relief. तो आमे समस्ते होप इंडिया मिशन पाइका सबु बेले निजर प्रार्थना रे रखिबा जेपरि प्रभु तांकर उद्देश्य तांकर पर्पस और तांकर विल ए मिशन थ्रू रे ही सक्सेस करिवे. So now I would like to welcome our speaker for today's meeting. मु तांको पर्सनली बहुत भल से जाने, and she is very well known to us, like से आउ तांकर हस्बैंड से 1998 रे से प्रभुंकर थारु कॉल पाइकी से मिशन को जॉइन करबा को इच्छा कले. तापरे से कैंपस क्रुसेड, she was serving in campus crusade. After that she completed her bachelor of divinity from Srirampur University. आउ अबिका से न्यू स्टोर स्कूल कटक रे काम करचंती as a student counselor, as well as she is serving the Lord through teaching and preaching. So मु अबिका होप इंडिया मिशन तरफरु मिसेस मर्सी राउत को अनुरोध करिबी से तांकर वाक्य जहा रखिचंती प्रभु तांकर हृदय रे जहा देइचंती ताहा हम मानु को प्रदान करिवे. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. समस्त को कटक तरफरु कटक से नहीं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तरफरु समस्त को मोर नमस्कार and praise the Lord. It's a great privilege for me to be a part of this women meeting, and mo pai sobhagya visa, and I would like to thank brother Pradeep and also brother Susant for giving me this opportunity to be a part of this prayer meeting. आउ प्रभुंकर अनुग्रह जे आम समस्त को प्रभु सुरक्षित रखिचंती, बंचाई रखिचंती, जीवित मानक मध्य नाम स्थान दे रखिचंती, सेति प्रभु को मते धन्यवाद देउची एवं मते मध्य आज सुजोग देथिबारु मो प्रभु को पाखरे मध्य धन्यवाद देबा को चाहूची. I would like to thank God also for giving me this opportunity to share His word with my all dear sisters. मु समस्त को हेत जानिनी, किंतु we believe that we all are sisters in Christ. हम समस्त ख्रीष्ट रे भोणी आउ जोठी भी थिले शुणिले जे माने बेसी हमर ओडिसा रो अछंती बोली आ बहुत बहुत जनकर नोन फेस मध्ये मु देखिली, तेणुकर मु भाबी नथिली जे मोर नोन सिस्टर्स थिबे बोली, किंतु जहाँ भी हो एगुड़ा गोटे माध्यम टेक्नोलोजी बा जूम गोटे गोटे आम को देइछि गोटे प्रिविलेज कि आप माने कनेक्ट हेई परचु आ प्रभुंकर वाक्य माने सुनी परचु. भाई प्रदीप मु को लैंग्वेज रे कहले ठीक हो, हिंदी उड़िया ना इंग्लिश? unmute yourself. You can mixed language. Mixed language, okay. No problem. Bear with me. So आमी जेमते समस्ते जानिचु जे वर्तमान आमे गोटे fearful situation बा circumstances देखि जाउछु आ समस्तଙ୍କ भितरे गोटे uncertainty अछि जे what is going to happen tomorrow, because we are not sure about our tomorrow, and the whole world is suffering. The entire world is suffering. Samasta mane suffer koruchu, and we all are praying for those who became the victim of this COVID-19. आम तांका पे मध्य प्रार्थना करूछु.
ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯଦିଓ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର फ्यूचर को जानिनु जे फ्यूचर रे कौन हबार अछि बा what is going to happen, but one thing we are very sure that who holds our future, isn't it? We are very sure about that. We don't have to worry, we don't have to fear for our future, because we know our future is in the hand of Christ Jesus. आमनकर ईश्वर को हाथ रे आमनकर फ्यूचर अछि, तेणु करी हमको डरिबार नहीं बा भय करिबार नहीं. So in the beginning I would like to encourage all of you that we don't have to worry, because he is holding our future and he knows what is going to happen, and whatever is best for us, he will do that in our life. जो टॉपिक टा आज निया हेची जे सेट अप योर हाउस बा उड़िया रे कहले अपना गृह को सजाओ. এটা মো মো পাই বলি কি বহুত গোটে এই দিন মানে ड्यूरिंग दिस 3 months of टाइम पीरियड लाइक जोटा प्रभु देइचंदी एते अनेकटे विषय प्रभु मते कथा कहिचंदी जे जदि हमनको प्रभु ए सुजोग देइचंती बा हमनको समस्त को लॉकडाउन भितरे घरे रखिचंती, तेबे हमनको पई प्रभु गोटे विषय हमठु चाहूचंती एज ए मदर कि आमे कहि परिबा गोटे स्त्री भावरे बा एज ए वुमेन टू सेट अप आवर हाउस. काहे ना अनेक समय जो विषय को आम मैंने प्रायोरिटी देनु बा माने जो विषय को प्राधान्यता देनु आ हुए तो ए लॉकडाउन पीरियड प्रभु आमन को देइछन. सेति पई जेते मोर भौणी माने अछंती, आई जस्ट वांट टू टेल देम that we have to build up our house. आमन का निज घर को आमन को तैयारी करिया को पड़िबो. अनेक समय आम माने जानि न थाउ बा नोइंगली अननोइंगली आमन कर घरटा कोन हेताय ना बिखरी जाय थाय बा ताकू एपट सेपट हेई जाय थाय. ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୃହକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ. ତେଣୁ କରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 2-3 ଦିନର ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଥିବେ, ତ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି. ସେଟା ହଉଛି କି ରାଜସ୍ଥାନର କଣ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଇଟ ଚାଲିଛି, isn't it? So there is a fight between the two political leaders. You know these two political leaders, and this fight is not with any other political party, but the fight is within their own party. So सेतरे गोटे कैप्शन आस्तिला न्यूज चैनल रे मु देखुतली, से लिखा है जे राजस्थान की कांग्रेस के घर टूट गया, मतलब राजस्थान ने कांग्रेस रे घर भांगी गला. सो दैट मीन दैट से निजर घर जोटा कि दी जण जाक गोटे परिवार, दी जण जाक गोटे पार्टी रो, किंतु हेले भी से घरटा भांगी जाइछि बोली. एंड फ्रॉम दैट आई थॉट दैट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ओन हाउस आल्सो. सेटा हुए तो पॉलिटिकल रो हेई थाई पारे बा पॉलिटिकल पार्टी के भितरे गोटे कॉन्फ्लिक्ट चल थाई पारे, किंतु सेई येरु मु सेई एटा पाइथिली जे हमको हम निज गृह को मध्य सजेबाकू पड़िबो. आ एई समय जदी माने देखिबा जो पदटी आज चिंता निमंते फॉर टुडेस मेडिटेशन जो पदटी नहीं छु ता होची प्रोवर्ब्स चैप्टर 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1. आ हितोपदेश तार 14 तार 1 पद से स्थान रे एभल लिखा जाए जे ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथे मात्र अज्ञान स्वहस्तरे ताहा भांगी पकाए. ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथे मात्र अज्ञान स्वहस्तरे ताहा भांगी पकाए. And from this verse, one verse, I found 3 truth in it. तीनिटा सत्यता ए पदर मु पाइथिली. जो प्रथम पदटी होची जे निजर गृह को गढ़िबा बा निजर गृह को भांगिबा जण कैरेक्टर्स को हाथ रे थाए. तो गोटे स्त्री लोक से घर को गढ़ी पारे बा गोटे घर को भांगी पारे. तो से दुईटी विषय कौन हेता है ना दी जन का हाथ रे थाए. गोटे होची जदि मु ज्ञानी तेबे मो गृह को मु गढ़ी पारिबी, जदि मु मूर्ख तेबे मो गृह को मु निजे स्वहस्त रे भांगी देबी. द्वितीय विषयटी होची जे यार अर्थ नुहे जे केवल ज्ञानी माने तांको गृह को गढ़ी गढ़ी चलथिबे एवं मूर्ख स्त्री बा अज्ञान स्त्री से ता गृह को भांगी भांगी चलथे ना. There are times एमिति भी समय आसे जेतेबेल को कि जो स्त्री निजे निज को ज्ञानी बोली मने करे से निजे मूर्खतार कार्य करी
सेई गृह को जो गृह को से निजे गढ़ी थाए से गृह को मध्य भांगी पकाए. It's not that only the foolish women they can break their house or they just destroy their house, but even the wise women they can turn foolish and they can destroy their house. तो गोटे लोक ज्ञानर सहित आचरण करिक घरटा को गढ़ी थाए से स्त्री लोक जेतेबेले अज्ञानर बा मूर्खतार कार्य करे से गृह को भांगी मध्य पकई पारि थाए. And the third thing is that घर को गढ़ीबा बा घर को भांगीबा तार सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे स्त्री हाथ रे दिया जायछि. एटे लेखा जायनी जे ज्ञानवान पुरुष बा अज्ञान पुरुष बोली एटे लेखा है ज्ञानवती स्त्री. So the woman in the house plays a vital role to build up the house or to destroy the house. The men they just support us or they are just like our backbone. ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଆମ ସହିତରେ ଛିଡା ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଘର ଗଢିବାରେ ବା ଘରଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇ ପଦ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଛି. ତେବେ ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ଗୃହ ଆଜି ଭଗ୍ନ ନା ଆମ ଗୃହ ଆଜି ଦୃଢ ଅଛି. ତେଣୁକରି ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଇ ପଦଟିରୁ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବି Proverbs chapter 31 ସହିତ ଯୋଉଟା କି very familiar passage for all of us. ତ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି. The first question ହଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର ଘରକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି. Let us evaluate our own house. ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ମୋର ଘର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ମୋର ଘର ଆଜି ଦୃଢ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି. So that we have to think. ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପିପଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ବି ଅଛୁ either men or women we have to think in that କି ଆମମାନଙ୍କ ଘରର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଆଜି କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି. ଆଜି କି ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି. ଆମେ ଆଜି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ the first priority ଆମେ ଦେଇ ପାରିଛୁ. Am I giving first priority to Lord in my house? ମୁଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ଗୃହରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପାରିଛି କି? So that also we have to think and evaluate. And the third is କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମତେ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି କି? According to Proverbs chapter 31 verse 28 ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ the wise woman ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାର ପିଲାମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୁହନ୍ତି. They praise by seeing the good deeds of their mother and his wife. That is written in Proverbs chapter 31 verse 28. So ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ମତେ ଦେଖିକିରି ବା ମୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଦେଖିକିରି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ବା ସେମାନେ ଆଜି ମତେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? That is also another question we have to ask ourselves. So ଯଦି yes, the answer is yes, my house is in order and then I'm giving first priority to the Lord Almighty and my people, my children, my husband, they all are happy with me, then praise the Lord. ଯଦି ନୁହେଁ, if not, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଛୁ ବା ଆଜି ଯଦି ମୋ ଘରଟି ଆଜି ସେଟଅପ୍ ହେଇପାରିନି ବା ଘରଟିକୁ ମୁଁ ସଜାଡି ପାରୁନି ତେବେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆଜି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତିନୋଟି ବିଷୟ କି ଆମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କରି I'm sorry, I'm getting a call. So as a mother or as a wife, we have to think about that कि ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି କଣ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର just give me just a second. I'm sorry, I just got an urgent call. Am I audible? Okay. So
से तीनटा विषय आज देखिबा जोटा कि आमन को गृह को सजाड़ी बारे सहाय्य करिवो but the three things we have to apply in our life so that we can set up our own house आमे तीनटा विषय निज लाइफ रे अप्लाई करिवा जोटा कि आमे आमन को गृह को सजाड़ी करिवो the first thing is आमन को लाइफ रे we have to honor God through our life we have to honor God through our life आमन को जीवन द्वारा as a mother बा आज गोटे स्त्री भावरे आमनकर निजर जीवन द्वारा आमर ईश्वर को मोर गौरव देवार अछि मु जदि ईश्वर को गौरव देवी तेबे ईश्वर गौरव जदि मो जीवन द्वारा हबो तेबे मोर स्वामी मोर पिला माने मते देखिकी they will learn from me they will learn from me so in what way I can honor God the first thing is that I have to live a prayerful life मते गोटे घर माँ भावरे बा गोटे स्त्री भावरे मते गोटे प्रेयरफुल लाइफ काटिया को पड़िबो मते गोटे प्रार्थनार जीवन काटिया को पड़िबो एंड आई हैव टू बी ए प्रेयरफुल वुमन मो गोटे प्रार्थनाशील महिला हवा को पड़िबो इफ आई स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन देन व्हाट विल हैपन माय चिल्ड्रन माय हस्बैंड दे विल लर्न फ्रॉम मी जदि भी से माने सिखि नथिबे जदि भी से माने करू नथिबे जदि मु गोटे प्रेयरफुल लाइफ काटिली गोटे घर रो as a wife of a house or as a mother of a family then my children will learn from me I still remember while we were working with gospel for Asia for some years that time one of God's servant he said that they एमती कहले कि से जेतरो को सकाळ उठंती he was a small boy जेतो को से सकाळ उठंती सेतबेले से सब बेले देखती तांका माँ को आंठी की बसथिबार सब बेले देखती ता माँ नील डाउन करके प्रेयर करथिबार आ से विषयटा को से सब बेले देखती आ तांकर जेतो को तांकर क्यूरियोसिटी बढ़िला एंड he one day he asked his mother that mom what are you doing then his mother said that son I used to pray for all of you before you get up from your bed I have to submit and surrender all of you in God's hand that was the lifestyle of a mother and the God servant he said that made me or that helped me to follow Christ and to commit my life to Christ तो से माँ रो से प्रार्थना से जीवन कौन करथिला ना से पुओ को मध्य ईश्वर को रास्ते रे चलीवा को सहाय्य करिथिला तो first thing we have to do that we have to be a prayerful woman in our house so that we can set up our house then second thing is like we have to pray every day for our husband, for their ministry, for their work, for our children, for their education, for their spiritual life, for their spiritual growth, for everything we have to pray. आमन को प्रार्थना करिया को पड़िबो जदर कि आमन को पिला माने मध्य बा आमन को परिवार मध्य ईश्वर को निकट को आसी परिबे and moreover we have to pray for their salvation if they are not saved how much we pray but that will go in vain we have to pray for their salvation there are many children in today's society who are gone astray से माने आउ ईश्वर को निकट रे नहांती से माने गोटे वर्ल्डली लाइफ काटुचंती so as a mother as a wife we have to pray for our husband and for our family so that all will receive salvation समस्त जेमती परित्राण पाइबे सेति पई हम मन को प्रार्थना करिया को पड़िबो then another thing is like we have to teach our children to praise God प्रत्येक विषय छोट छोट विषय मध्य आमन को पिला मन को शिक्षा को पड़िबो जे ईश्वर को प्रशंसा करो we have to teach them to praise God तू गोटे पेन पाइलु प्रशंसा कर तू गोटे खाता पाइलु प्रशंसा कर तू गोटे गिफ्ट पाइछु प्रशंसा कर यदि मु प्रशंसा करिवि then my child and my husband my family people all those who are living with me they will learn from me and then third thing is like we have to be a giving woman आमको गोटे गिविंग वुमेन हवा को पड़िबो आमको सबले अन्य को सहाय्य बा सर्विंग रे गोटे मेंटालिटी रखिया को पड़िबो गोटे बहुत बड़ा विषय एटा गोटे स्त्री लोक पई गोटे परिवार रे आमे आपण माने मन पकांत आपनकर मां को कथा बा आई को कथा से मान जेते को कोनसी ईश्वर को दास दास जेते को तांका हम घर को आस्तिले से माने काहा को भी केबे खाली हाथ रे फेरै नादी किछि ना किछि गोटे पानी ग्लास हो गोटे चा कप हो गोटे रोटी हो गोटे जळखिया टिके हो देई कि से माने विदाय करथले बट टुडे अनेक समय आम मैंने एते लेजी फील करछु आमे एते आमको निज भितर आमे कंपैक्ट हे जाउछु जे आमे कहा संगे कथबार्ता करिया को चाहनु कहा को घर को आमे रिसीव करिया को चाहनु
but that is the responsibility of a woman in a house, that we have to serve other. Whoever comes to our house, we need to learn to serve them, so that what will happen, our children will see that, our husbands, our family people will see that, and they will learn from us that to serve other. You know the story of the wealthy woman in Saripat. She was not known by her name, but what she did, she served God's servant, and she set up a house. She had set up a house for God's servant, and she arranged everything for God's servant. And because of that, she was blessed by God's servant. ତା ପାଖରେ ତାର ନାଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ସେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ସର୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ. she was a barren woman but God blessed her, ନାଇଁ କି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା. ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା first thing is we have to honor God. Then second thing, what we have to do, that we have to be diligent. Be diligent. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା Proverbs chapter 11 verse 22, 11 ର 22 ରେ କୁହାଯାଏ, ଘୁଷୁରୀର ଥୋମଣିରେ ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଥ, ସେପରି ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେପରି ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ. ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି, like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman without discretion. Beautiful woman, ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ. ତାର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ବିବେକ ତାର ଯଦି ନଥାଏ, ବିବେକର ଉଣା ପଡିଥାଏ, ତେବେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ. ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ପାଇଁ. ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ଭାବରେ, outwardly how much beautiful, how we are looking, that doesn't matter, but God wants a discerning spirit within us. God wants a discerning spirit. God wants us to get the discerning spirit to know what is right, what is wrong. ଆମକୁ ସେ discerning spirit ପାଇବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଚଳେଇବାକୁ ହେଲେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଗୃହର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି. ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ. and we have to be very careful in that. We have to be very vigilant in that. What they are doing, where they are going, with whom they are mingling, everything we have to keep an eye upon them. ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଖି ରଖିବାକୁ ପଡିବ. ଯେମିତି କି ଆମମାନଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡେ, while I was preparing this one, a story or not a story, it's a true things happen. ମୋର ଜଣେ ମଉସା ଥିଲେ, ସେ ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଥିଲା, ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଇକୋ ହଉଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେଇ ପିଲା ମୋର ରିଲେଟିଭ, ମୋର ମାଉସୀ ମଉସା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ, ଯେତିକି ପଇସା ମାଗିଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସେତିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି. Every time whenever this boy used to ask money, his parents, they used to give money, 200, 300, 500. So in this way all the time they fulfilled all his requirement. ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଲେ. ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ସେ ପିଲାର ଲାଇଫ ଟା ସ୍ପଏଲ ହେଇଗଲା. ସେ ପିଲା ନିଜେ ତା ଲାଇଫ କୁ ସ୍ପଏଲ କରିନି, it is his parents who spoiled his life. So we have to be very vigilant what our children are doing, and where my family is, what my people are doing, what my family members are doing. Everything we have to be vigilant, because the responsibility God has given in our hand. We have to be very careful in that. If suppose I also have a girl child, if suppose we have a girl child, I'm telling all the mothers who are sitting here that, my dear sisters, be an eye on them. The world is I can say that we are living in a dark world. ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ନଜର ରଖିବାର ଅଛି. and we have to be very friendly with our children. ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କିଛି ବି ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବିଷୟ ବାହାରେ କଲେ ବା ଭୁଲ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ବା କୌଣସି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ, they will come back and they will share with us.
So be friendly with your children. आम पिला मान को सहित हमको गोटे फ्रेंडली रिलेशनशिप मध्य रखिबा को पड़िबो. एंड देन आमान को मध्य आमानकर फैमिली रो सब किछि विषय रे आमको सेमान को गाइड करिया को पड़िबो जे you are go you know that this is not right. Even I sometimes I used to guide not guide, I used to suggest my husband also many time in his ministry, and he used to ask me এটা কোন কলে হবো, এটা ঠিক আছে কি নাই, মু কই নাই নাই তুমি এমতি করো এটা ভালো হবো বা এই টাইম রে এ করো. তো that husband wife relationships also we have to build up when we'll share with each other, when we'll share our concern with each other, when we'll have a good understanding, then we can develop the relationship. So as a woman of the house, we have to think or we have to see all these things. Then third thing, what we have to do in a family, that we have to be proactive. हमको बहुत active होगा को पड़िबो. We cannot be lazy. We have to be very proactive. If we'll turn to Proverbs 31, the whole the chapter from verse 10 onwards, it talks about the wise woman. This whole chapter from verse 10 onwards, it says that the woman has to be very proactive. If we'll just read from just one verse, I would like to read here. गोटे पद मु पढ़िया को चाहूची. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. That says that जदि पदरक आपण पढ़िबे ओडिया रे बड़ और शोभा तार वस्त्र स्वरूप, पुणी भविष्यत काल विषय से हास्य करे, पुणी भविष्यत काल विषय से कौन करे ना हास्य करे. काहे कि से हसे, why she used to laugh when she thinks about the future? Because she is already prepared for the future. She is already prepared for the future. She is not worried about the future, what is going to happen. She is not thinking about that. She is well prepared. सेति पाई से फ्यूचर विषय दुखित नुहे बा से फ्यूचर विषय चिंतित नुहे. कारण जदि आपण से वर्स 10 ऑनवर्ड्स से देखिबे जे सी वाज सो प्रोएक्टिव दैट इट सेज दैट से सकाळ उठे, से निजर नित्य कर्म करे, से तार दास दासी को तार कार्य डिस्ट्रीब्यूशन करे, से तार निजर कौन करे ना निजर खाद्य प्रस्तुत करे, निज पाई से कौन करे ना चाष मध्य करे, निज हाथ रे से करे ना निज लुगा बुणे, निजर स्वामी को से कौन करे ना तृप्त करे, निज पिला मान को तृप्त करे एवं सबु विषय से करे. आ शेषरे जदि आमे देखिबा कि 30 वर्स 30 एट लिखा जाए, लावण्य प्रवंचनाजनक और सौंदर्य असार, मात्र जेउ स्त्री सदा प्रभु को भय करे से प्रशंसित हब. वर्स 30 it says that but a woman who fears the Lord is to be praised. But a woman who fears the Lord is to be praised. तो ए wise woman जे कि प्रेज वर्दी, कारण से कौन करे ना तार समस्त विषय से प्रोएक्टिवली एक्टिंग करे बा से कार्य करे, जोथि पाई कि तार कौन करे ना तार परिवार ता द्वारा कौन करंती ना आशीर्वाद प्राप्त होंती. Just gote within just 3-4 minutes, I just want to give 2 examples from the Bible. Can I take 3-4 minutes, Pradeep brother? Sure. Okay, so I'll just we'll just see 2 examples from the Bible about दीटा स्त्री का विषय जो माने कि जड़े से ज्ञानवती स्त्री भलिया निज गृह को गुंथी थिला बा गृह को सजाड़ी देथिला, बट आउ गोटे स्त्री मूर्ख है कि से कोन करथिला ना निज घर को भांगी देथिला. If you'll see First King chapter 21, there is a story there, very famous and very familiar story is there. The story talks about a woman, her name is Jezebel. इंग्लिश ताकू जेजेबेल कहती, ओडिया ताकू इसेबेल बोली लिखा जायछि. इसेबेल जे कि आहाब कर स्त्री, इसेबेल आहाब कर स्त्री. आ जेते बेलकू आहाब नाबोत पाखरे जाई कि तांकर गोटे विनेयार्ड रु किछि विष मागी थिले, से ताकू नाबोत ही रिफ्यूज टू गिव. And then that time Ahab was very sad and he was very disappointed, and by seeing Ahab's this gloomy face, Jezebel कौन करथिला से पचारले ता स्वामी को जे तमे काहे कि दुखित जाना पड़छो. And Ahab shared everything with his wife. से तो को Jezebel से कौन करथला जानंती, से गोटे कु मंत्रणा ता स्वामी को देथिला. आ कु मंत्रणा देख से कहतिला जे तुमे ताकू लेखिकिरी लिखित आकर ता पाकू गोटे पत्र पठाओ, आ सेथरे कौन हबो ना से ताकू जेहेतु से राजांकर आज्ञा को पालन करनी, सेतिपय ताकू प्रस्तरघात करके ताकू मरा जीव बोली. आ से कौन करथला से आहाब कर सिग्नेचर नेकरी से लेखिकरी गोटे चिठी पठैतिला, जो द्वारा कि नाबोत को कौन करा हैतिला ना प्रस्तरघात करा हैतिला. आ जेतो को नाबोत मरी गला, सेतो से आहाब को कहला गो अहेड,
take the vineyard से ताको vineyard नबा पई प्रवंचन करतला किंतु the curse of God fell upon her family ईश्वरंकर क्रोध ईश्वरंकर कर्स तार परिवार प्रति आस्तिला आ तार स्वामी से जगह मृत्युवरण करथिला ईश्वरंकर क्रोध रे तार तांकर कोपरे ता स्वामी मृत्युवरण करथिला तापरे परे जेजेबेल मध्य मृत्युवरण करथिला आ लिखा जाय जे तांकर रक्त को कुकुर माने चाटिथिले तार रक्त को कुकुर माने चाटुथिले एभଳି थिला गोटे स्त्री रो जीवनी जे कि निज हाथ रे निजर परिवार को भांगी देथिला निज हाथ रे बा निजर से मंद चिंता रे निज स्वामी को गोटे मंद पथ नहीं जाइकरी तार जीवन को नष्ट कर देथिला whereas in other side if you'll see the story of Abigail she is also a very virtue woman तो लिखा जाए जो अबिगेल बहुत परम सुंदरी थिला आ बुद्धिमान थिला फर्स्ट सामुएल चैप्टर 25 रे देखिबा तो अबिगेल सहित मध्य the same kind of incident happened with Abigail also but when David asked Nabal to give a what do you call किछि पशु मान को ताको दबा पाई जोतरे कि से भोजी करी खाए बोली Nabal refuse कर दिथिला because Nabal was a very cunning fellow so he denied but Abigail when she understood that this incident or this reaction or action can cause problem in her husband's life so what she did she immediately took up a decision से संगे संगे कौन करथिला ना गोटे डिसीजन नेला आ डेविड के पाखरे जाकी पहुंचला समस्त विषय नै करी आ कौन करथिला ना ताकर चरण तळे पड़ी की तार स्वामी रो भूल पई क्षमा मागिथिला आ कौन करथिला ना तार स्वामी रो जीवन को मृत्यु वरण रु बंचैथिला आ सेई जगह लिखा जाए यदि आपण फर्स्ट सामुएल चैप्टर 25 पढिबे से स्थान लिखा जाए जे दाऊद निजे मध्य अबिगेल को कहले जे यू सेव्ड मी फ्रॉम डूइंग अ मर्डर तू मते बंचे देलु गोटे मर्डर कमिट करिवारु तू मते तमे मते बंचे देलो से दीटा विषय कटला निजर स्वामी निजर परिवार को से आउथरे सजाडी पड़थिला तार स्वामी को मृत्युवरण बंचे पड़थिला राजा को मध्य हत्या करिवार मध्य से बंचे पड़थिला दैट इज द वर्क ऑफ ए वाइज वुमन that is the work of the woman who's having good character or a woman with so many godly decisions she can take in her life सेभଳି भाबरे आमान को मध्य as a woman we have to take care of our family we have to set up our house आमान को जदी कोनोसी विषय जदि आम मान पिला माने रास्ता रु भटकी जाइछंती बा आम मान स्वामी माने रास्ता रु भटकी जाइछंती बा से माने प्रभु को निकटवर्ती नाहंती से माने गोटे वर्ल्डली लाइफ काटुछंती दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू सेट अप आवर हाउस if they are not in God's way if they are not living a godly life it is my dear sisters it's our responsibility कि तांको आम माने फेरै आनिबा आ माने गोटे ईश्वर कैंद्रिक परिवार करि परिबा and we can set up our family not by our own strength but by the strength of the Lord Almighty by the strength of the Holy Spirit and we can set up our house we need to ask and pray Lord that Lord you build my house Lord you build my house यदि मोर घर आज भांगी जाइछि तबे ईश्वर को प्रार्थना करिबा प्रभु मोर परिवार को जोड़िबे बा प्रभु मोर घर को भग्न अवस्थारु ताका आउतरे सुदृढ़ करिबे may the good God bless all of us through this hearing of this word thank you Thank you, Kaki. We are blessed by your message. ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ସତରେ it's high time we should see where we stand and where our family is standing. Are we giving that priority to God? ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ allow କରୁଛୁ ଆମ ଲାଇଫ ରେ ଆମ family ମଧ୍ୟରେ control ଦଉଛୁ କି? Thank you, Kaki. May God bless you more and use you for His glory and for His kingdom.